Shalom, shalom, shalom les amis. Shalom, miei amici. Nous sommes déjà en direct pour notre culte de ce mercredi soir. Siamo già in diretta per il nostro culto di mercoledì sera. 1er avril 2020. Il 1 aprile 2020. Ça tombe bien, comme ça on va aussi prier pour ce 4e mois de l'année. E cade bene perché pregheremo anche per questo quarto mese dell'anno. Et aussi un mois spécial parce que c'est le mois de la Pâque. È un mese anche particolare, speciale perché è un mese della Pasqua. En attendant, j'invite les amis à nous rejoindre, entrez et faites partager ces moments avec les autres. Frattempo vi aspetto, condividete e fate partecipare gli altri in questo momento di preghiera. Yao Seri, bonsoir la famille, que Dieu te bénisse. Faites partager. Condividete. C'est direct avec les autres, comme ça nous aurons un bon moment de culte et de la parole de Dieu ensemble. Condividete così avremo un buon momento di culto e della parola insieme. J'attends l'autre ami entrer et me faire signe que vous me saisissez très bien, vous m'écoutez, vous me voyez, la connexion est bonne, gloire à Dieu. Aspetto che entrate, che vi connettete, così mi fate sapere se il volume va bene, la voce, il suono, la telecamera, fatemi sapere. Gloire à Dieu. Je salue aussi les amis de Instagram. Saluto anche gli amici su Instagram. Ceux qui nous suivent en direct, partagez et faites partager. Merci la sœur Lise, que Dieu te bénisse. Che Dio vi benedica, quelle di Instagram. Soyez bénis, merci. Grazie. Pour ce moment Per questo momento della parola. Pour ce moment de communion fraternelle. Questo momento di comunione fraterna. Ce moment de culte. Questo momento di culto. Bien qu'en distance, mais le Seigneur est avec nous. Anche se siamo distanti, ma il Signore è con noi. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. La Bibbia dice dove 2 o 3 si radunano il suo nome è in mezzo a loro. Merci parce que nous sommes réunis de partout où nous sommes l'église, corps invisible de Christ. Grazie perché siamo radunati dovunque siamo, perché siamo una chiesa, corpo di Cristo invisibile. Sorella Anna, che Dio ti benedica. Benedice anche Franco da nostra parte. Penso che seguite insieme questo culto, così saremo benedetti insieme. Alleluia. Amen. Et Dieu soit loué. Dio sia lodato. Si vous êtes là, faites signe, faites un like. Se siete lì, fate un like. Signalez aux autres frères et sœurs de l'église que nous sommes en direct, qui se mettent en place pour suivre les cultes et que nous puissions prier ensemble. Connettetevi, fate anche sapere agli altri che siamo insieme. Frère sympa, diacre, je te salue au nom de Jésus. Vi saluto nel nome di Gesù. Je salue aussi le frère José Bro, que Dieu te bénisse. Papa Clément, que Dieu te bénisse. Signalez, je ne vois pas les responsables, je ne vois pas les membres de l'église. Entrez, c'est notre culte de chaque mercredi soir. Non vedo le membri, non vedo i responsabili, fate sapere, entrate il nostro culto di mercoledì. Je vous attends, si vous m'attendez, si vous êtes aussi bien connectés, faites-moi signe que siete anche ben connessi, le son est bon, l'image est bonne. Il suono è buono, se l'immagine è buona. Vous m'écoutez trop bien, alors là, nous allons commencer notre culte tout à l'heure. E se siete lì, inizieremo adesso il nostro culto. Ok, je vois papa
Charles, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Saluez vos épouses. Saluez vos familles. Salutate le vostre spose e le vostre famiglie. Sœur Sonia, que Dieu te bénisse. Salut Preso de ma part. Que Dieu soit loué. Papa Clément, saluez ma diaconesse, Maman Hortense de ma part au nom de Jésus. Sonia la grâce, que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Je crois que vous êtes là, vous me suivez, vous me voyez bien. Credo che siete lì, mi seguite, mi vedete bene. C'est l'unique occasion pour le moment de nous rencontrer et de partager la parole de Dieu. È l'unica occasione per il momento di incontrarci e di condividere la parola. Mais très bientôt, nous sortirons, nous serons ensemble, nous allons communier encore et Dieu sera élevé au milieu de nous. E presto ci incontreremo, saremo ancora in comunione, innalzeremo il nome di Gesù, sarà con noi. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frère Charles, que Dieu te bénisse. Salue-moi ta famille. Maman Coco. Merci, vous me faites signe que le son est meilleur. Merci. Kratos. Que Dieu te bénisse. Preso. Que Dieu te bénisse, Papa Clément. Le son est bon, l'image est bonne. Il suono è buono, l'immagine è buona. Dans 3 minutes, nous commençons notre Tra culte. 3 minuti iniziamo il nostro culto. Partagez et faites signe aux autres que nous sommes déjà en direct. E condividete, fate sapere agli altri che siamo già in diretta. En dehors du message, je vais donner des consignes par rapport à la Sainte Seine que nous aurons, non le dimanche prochain, mais le jour de Pâques. E al di fuori del nostro culto darò anche i consegni per la Santa Cena che avremo non la domenica prossima ma l'altra domenica della Pasqua. Le virus a déjà pris fin, croyez, ça ce n'est que la queue qui bouge. Tout est fini, nous sortirons très bientôt. Il virus ha già preso fine, questo è soltanto la coda che si muove, ma presto saremo fuori nel nome di Gesù. Nous sommes au mois de la Pâque, un mois spécial. Siamo nel mese della Pasqua, un mese speciale. La Pâque était aussi une fête de confinement. La Pasqua anche era una festa della quarantena. Et après, ils sont sortis. E dopo sono usciti. Très bientôt, nous sortirons avec victoire. Presto usciremo con la vittoria. Avec une nouvelle vision, une nouvelle force, une nouvelle gloire. Con la nuova visione, con la nuova forza, una nuova gloria. Et une onction E particulière. una unzione particolare. Frère Paul, que Dieu te bénisse, Agneba. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Vous me voyez, je ne vous vois pas, votre participation, je vous crois en bonne santé. Voi mi vedete, io non vi vedo, però la vostra partecipazione credo che siete in buona salute. Et je suis dans la joie de vous avoir comme fils et fille spirituel. Vous me réconfortez par votre participation. E sono nella gioia di vedervi, di sapere che siete lì come figlie spirituali e voi mi riconfortate con la vostra partecipazione. Je prie pour vous que Dieu vous donne une nouvelle force, vous garde, vous donne une bonne santé et que nous puissions encore servir Dieu ensemble très bientôt. Prego per voi che Dio vi dà ancora una buona salute, una nuova forza e presto che possiamo vederci e pregheremo il Signore insieme. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Il est 19h30. E 19:30 Nous allons prier ensemble pour ouvrir ce culte. pregheremo insieme per aprire questo culto Et après nous allons adorer Dieu, chanter ensemble, louer Dieu. e dopo adoreremo insieme. Après entrer dans la parole. E dopo entreremo nella parola. Prions ensemble. Preghiamo.
Seigneur notre Père, dans le nom de Jésus, Signore nostro Padre, nel nome di Gesù, nous voici devant ton trône pour t'élever, t'adorer, t'exalter. eccoci davanti al tuo trono per adorarti e esaltarti. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble. Grazie per l'occasione che ci dà di essere insieme. Nous croyons à ta présence, Crediamo alla tua à ta presenza, main puissante sur nous. nella tua mano potenza su di noi. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Signore, parlaci ancora stasera. Oriente-nous, Orientaci, Signore. bénis ton peuple, Benedici il tuo popolo. que la gloire te soit rendue. Che la gloria ti sia resa. Que tout ce qui est distraction, tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Che Jésus. tutto quello che è distrazione, che tutto quello che non è da te sia lontano da noi nel nome di Agrée Gesù. ce culte, Gradisce questo culto. bénis ce culte. Benedice questo culto. Bénis toute personne qui nous suit de loin ou de près. Benedice ogni persona che ci segue da lontano o da vicino. Au nom de Jésus, Nel nome di Gesù. celui qui est béni pour Colui che è l'éternité. benedetto per l'eternità. Nous disons tous ensemble, Amen. Diciamo amen. Gloire à Dieu, adorons Gloire à le Seigneur, louons Dieu Adoriamo il Signore parce qu'il mérite notre adoration. perché merita la nostra adorazione. Tu reconnais ce chant, tu chantes avec nous. Si conosce questo canto, canta con Si noi. ce n'est pas le cas, loue Dieu avec un chant que tu maîtrises, que tu connais, Se là non où li tu es dans ta conosce, maison. loda il tuo Signore con un canto che tu conosci e preghiamo insieme. Il est vivant, il est vivant. Le roi c'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus est vivant. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. Les tout-puissants, c'est Jésus. Les tout-puissants. Les tout-puissants, c'est Jésus. Les tout-puissants. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il nous fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Adorons Jésus, il est le sauveur. Adorons Jésus, il est le sauveur. Amen. Adorons Jésus, il est le sauveur. Adorons Jésus, il est le sauveur. Amen. Alléluia, alléluia. Wow, quelle grâce, quelle onction. Quale grazia, che unzione. La présence de Dieu est au milieu de nous et là où tu es,
E la presenza di Dio in mezzo a noi è lì dove ti trovi. Notre Seigneur est merveilleux. Nostro Signore è meraviglioso. Il est fidèle. È fedele. Il est bon. È buono. Il est lent à la colère et riche en bonté. È lento alla collera e ricco in bontà. Il règne à tout temps. E regna in ogni tempo. Même dans la saison de confinement, il reste Dieu. Anche nel momento della quarantena lui rimane Dio. Il pourvoit tous nos besoins. Provvede a ogni bisogno nostro. Sa main puissante est sur nous. La sua mano potente è su di noi. Sa fidélité dure à jamais. La sua fedeltà dura per sempre. Le Dieu de Psaume 91 est avec nous. Il Dio del Salmo 91 è con noi. Le Dieu de Psaume 23 est avec nous. Il Dio di Salmo 23 è con noi. Le Dieu de Psaume 46 est avec nous. Il Dio di Salmo 46 è con noi. Le Dieu de la Bible sera toujours avec nous. Il Dio della Bibbia sarà sempre con noi. Seigneur, merci. Signore, grazie. Merci encore pour mes frères et sœurs qui sont là. Grazie per i miei fratelli e sorelle che sono lì. Si vous avez vos Bibles, commencez à les préparer ainsi que vos blocs-notes. E se avete le vostre Bibbie, cominciate a prepararli con i vostri quaderni. Nous voulons entrer dans le partage de la parole. Vogliamo entrare nella condivisione della parola. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Pendant ce mercredi, nous sommes en train de parler de suite des temps, de parler du temps que nous sommes en train de traverser. Durante questo mercoledì stiamo parlando dei segni di tempo e dei tempi che stiamo attraversando. Nous avons dit que c'est important de savoir quel temps nous sommes en train de traverser. Abbiamo detto che è importante di sapere che tempo stiamo attraversando. Avec cette pandémie brusque qui a secoué le monde, Con questa pandemia brusca che ha scorso il mondo, beaucoup ont commencé à raisonner. tanti hanno iniziato a ragionare. Beaucoup ont commencé à chercher à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Tanti hanno cominciato a capire ma cosa succede. Mais ceux qui fréquentent l'église, ceux qui partagent la parole de Dieu, certainement ont déjà écouté quelque chose concernant les temps que nous sommes en train de traverser. Ma coloro che frequentano la chiesa, coloro che condividono la parola sanno già in che momento stiamo attraversando. Mais c'est aussi une occasion pour nous È anche un'occasione per noi d'entrer encore dans la parole di entrare ancora nella parola et de reprendre pour les uns e riprende per gli uni et aussi donner de nouvelles choses pour les autres. e dà anche le nuove cose per gli altri. Nous avions abordé beaucoup de choses par rapport à ces temps. E abbiamo parlato di tante cose riguardo a questo tempo. Et nous avons vu que rien n'est surprenant pour Dieu dans ce qui se passe dans ce monde. E abbiamo visto che niente è sorprendente al nostro Dio durante questo tempo. Rien aussi ne surprend l'Église. E anche niente sorprende la Chiesa. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Carissimo nel Signore, nous avons vu dans la chronologie de Dieu, abbiamo visto nella cronologia di Dio, dans le fil des temps de Dieu, nella linea di tempo di Dio, Dieu a classé les choses. Dio ha messo a posto le cose Et il fait chaque chose à son temps. e fa ogni cosa a suo tempo. Et par rapport au temps de Dieu, E riguardo al tempo di Dio, il y a un temps que l'homme doit encore rester et régner sur la terre. c'è un tempo che l'uomo deve regnare e essere ancora sulla terra, Mais après cela, ma dopo questo une partie des humains seront enlevés. una parte degli umani saranno rapiti. Cela veut dire Vuole dire les morts en Christ i morti in Cristo et ceux qui seront vivants encore sur la terre. e quelli che saranno vivi sulla terra. Cela est appelé l'enlèvement de l'Église. Questo è chiamato il rapimento della Chiesa. Et après l'enlèvement de l'Église, E dopo il rapimento della Chiesa il y aura un temps de 7 années ci sarà un tempo di 7 anni seront divisés en 3 ans et demi, 3 ans et demi. che saranno divise in 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo. C'est ce qui est appelé une semaine de Daniel. E questo che è chiamato una settimana di Daniele.
3 ans et demi de la tribulation 3 anni e mezzo della tribolazione qui va commencer dès que l'église sera enlevée. che comincerà appena la chiesa sarà rapita. Et l'antichrist entrera en scène. E l'anticristo entrerà in scena Et il va commencer à dicter sur la terre. e comincerà a dittare sulla terra Il viendra comme un bonhomme. e verrà come un buon uomo. C'est lui qui viendra donner des solutions aux problèmes. È lui che darà le soluzioni sulla terra. C'est comme cela qu'ils ont la politique du chaos. È così che hanno la politica di caos. Le monde sera encore dans le chaos profond. Il mondo sarà ancora nel caos profondo. Et le monde commencera à chercher quel est cet homme qui viendra nous donner la E il solution. mondo cercherà qual è questo uomo che ci darà la soluzione. Et cet homme viendra. E questo uomo verrà. Mais il ne va pas se présenter comme l'antichrist. Ma non si presenterà come Il l'anticristo. se présentera comme le Messie. Si presenterà come Messia. La Bible dit il entrera avec un cheval blanc comme un vainqueur. E la Bibbia dice entrerà con un cavallo bianco come un vincitore. Vous savez d'abord, bien aimé dans le Seigneur, que l'ennemi, le diable, se déguise en l'ange de lumière. Sapete carissimo che il nemico si traveste dell'angelo della luce. Beaucoup croiront que c'est le Messie. Tanti crederanno che è il Messia. Il commencera à donner des solutions aux pandémies qu'il trouvera dans le monde, aux guerres qu'il trouvera dans le monde, à la famine qu'il trouvera dans le monde. E comincerà a dare la soluzione alle pandemie che troverà nel mondo, alle guerre che troverà nel mondo, alle problemi che troverà nel mondo. Beaucoup vont l'acclamer. Tanti l'applaudiranno. Et surtout, il sera accepté. Pourquoi? E soprattutto sarà accettato perché? Parce qu'il va construire le 3e temple à Israël. Perché costruirà il terzo tempio in Israele. Et en plus, il donnera aussi à la Palestine sa terre. E soprattutto darà anche la terra alla Palestina. Et aura aussi sa mosquée. E avrà anche la sua moschea. Alors les gens diront ça, c'est vraiment l'homme qu'on attendait. E la gente diranno ecco l'uomo che aspettavamo. Il y aura la persécution Ci sarà la persecuzione pour les peu de chrétiens qui resteront. per i pochi cristiani che rimaneranno. Mais ça ne sera pas encore la grande tribulation. Ma non sarà ancora la grande tribolazione. Après ces 3 ans et demi, E dopo questi 3 anni e mezzo, Israël aura son temple. Israele avrà il suo Et pour tempio. la première fois, il y aura l'inauguration du temple d'Israël. E per la prima volta ci sarà l'inaugurazione del tempio di Ça Israele. sera un événement mondial. Sarà un evento mondiale. Sera suivi partout dans toutes les chaînes de télévision du Sarà monde. seguito dappertutto in tutti i canali del mondo. Et cet homme viendra. E questo uomo verrà. Il sera honoré. E sarà onorato. Et quand on va l'introduire dans le temple, E quando li introdurranno nel tempio, il ira s'asseoir sur la chaise réservée à Dieu ou le trône de Dieu. e andrà a sedersi sul trono riservato a Dio. Et quand il doit faire son discours, E quando farà il suo discorso, il va se proclamer Dieu. e si proclamerà come Dio. Alors c'est là où Israël va s'élever. È lì che Israele si innalzerà. Israël comprendra que ce n'est pas Dieu. E Israele capirà che non è Dio. Et ça sera la deuxième phase difficile du monde E sarà la seconda fase difficile qui nel sera mondo. inaugurée. Che sarà inaugurata. Cette phase est appelée la grande tribulation. E questa faccia sarà chiamata la grande tribolazione. Le monde vivra des choses qu'il n'a jamais vécues depuis son commencement. E il mondo vivrà le cose che non ha mai vissuto dal suo inizio. Et comme cela, on dira que Israël est en train de déranger È così che diranno che Israele sta disturbando. et toutes les nations de la terre vont se mettre contre Israël. E tutte le nazioni si metteranno contro Israele. Ils vont se mettre ensemble. Si metteranno insieme. Ils formeront une grande armée. E formeranno una grande esercito. Et ils viendront pour étouffer Israël. E verranno per soffocare C'est Israele. ce qui est appelé la guerre de l'Armageddon. E questo che è chiamato la guerra di Armageddon. Et d'autres disent c'est la 3e guerre mondiale. E gli altri dicono che è la terza guerra mondiale. Quand ils seront prêts pour mettre la main sur Israël, Quando saranno pronti per mettere la mano su Israele, le Seigneur de gloire apparaîtra e il Signore di gloria apparirà avec son église, con la sua avec chiesa, ses anges. con i suoi angeli. Et la Bible dit au souffle
E la Bibbia dice al De sa soffio della sua bocca il liera l'ennemi. legherà il nemico. Et là, nous sommes vraiment à la phase finale. E lì siamo alla fase Et finale. bien sûr, il y aura un temps de millénium E frattempo ci sarà un tempo del millennium. où Christ reviendra sur cette terre E dove Cristo verrà su questa terra et il régnera pendant 1000 ans. e regnerà durante 1000 Il anni va diriger le monde comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. e guiderà il mondo come Signore di Signori, Re dei Re. C'est là où la Bible dit È lì che la Bibbia toutes les dice nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi. e che tutte le nazioni saliranno a Gerusalemme per adorare il Re dei Et Re. la nation qui ne montera pas E la nazione che non salirà per n'aura pas adorare de pluie. non avrà la pioggia. Et c'est après ces 1000 ans E dopo questi 1000 qu'il y anni aura le jugement dernier. sarà il giudizio, l'ultimo giudizio. Et Dieu va lier les diables Et et Dieu ses démons, léguera ses acolytes Il diavolo, i suoi demoni et le mettre dans le feu éternel qui Et est li- appelé l'enfer. e li buttare nell'inferno. Bien-aimés dans le Seigneur, Carissimo nel Signore, avant ce temps-là, prima questi tempi il y a d'abord le grand signe, c'est l'enlèvement de l'Église. c'è prima i grandi segni e il rapimento della Chiesa. Et vous savez, E sapete, Dieu a tout laissé dans sa parole comme signe. e Dio ha lasciato tutto nella sua parola come segni. Beaucoup ont été paniqués par rapport à ces virus, Tanti sono stati disturbati riguardo a questo virus, mais il n'y a rien de nouveau sur la terre. ma non c'è niente di nuovo sulla terra. Pour les vivants, ceux qui nous ont précédés, Per i vivi, quelli che ci hanno preceduto, ils comprendront que ça, c'est la 4e pandémie qui a bougé le monde. capiranno che questa è la quarta pandemia che ha scorso il mondo. Chaque 100 ans après, Ogni 100 anni dopo il y a une épidémie qui touche une grande partie de la terre c'è un'epidemia che tocca una grande parte della terra et qui tue un grand nombre de personnes. e che uccide un grande numero di persone. Alors 2020 ne pouvait pas échapper. Allora 2020 non poteva scappare, Mais cette fois-ci, c'est vraiment sur le plan mondial. ma questa volta è veramente su un piano mondiale, Parce que le mal ira de mal en pis. perché i mali peggioranno. Alors maintenant, Allora adesso à l'Église de donner l'explication du rêve. tocca alla Chiesa di dare la spiegazione dei sogni. Nous sommes dans un moment où le roi Pharaon vient de rêver. E siamo in un momento dove il re Farao ha appena Vous sognato. êtes en train de chercher l'explication. Sta cercando la spiegazione. Nebuchadnezzar vient de rêver E Nabucodonosor ha appena sognato. et cherche l'explication. Cerca la Ce spiegazione. n'est pas aux magiciens, Non tocca ai ce maggi. n'est pas aux sages, Non tocca ai Au psicologo. al psicologo. aux historiens, Ai storici. mais aux prophètes de Dieu, Ma ai profeti di Dio. aux enfants de Dieu, Ai figli di à Dio. ceux qui ont l'esprit de Dieu, A quelli che hanno lo spirito ceux di qui Dio. peuvent faire la bonne lecture du temps, Quelli che possono fare la buona lettura dei qui tempi. peuvent expliquer au roi de la terre Che possono spiegare al re della terra qu'est-ce qui est en train de passer réellement cosa sta succedendo et realmente. quel temps nous sommes en train de traverser. Quale tempo stiamo attraversando? Bien-aimé, j'ai dit qu'il nous a tout laissé dans sa parole. Carissimo, ho detto che ci ha lasciato tutto nella sua parola. L'essentiel que la parole soit bien lue L'importante è che la sua parola sia ben letto, avec la lumière du Saint-Esprit con la luce dello Spirito Santo, et on saura bien l'interpréter. e sapremo interpretarlo La meglio. parole de Dieu n'est pas compliquée, La parola di Dio non è complicato, mais on la saisit pas par l'intelligence. ma non li si capisce con Nous l'intelligenza. avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Abbiamo bisogno della rivelazione dello Spirito Santo. Jésus un jour a posé la question à ses apôtres, Gesù un giorno ha posto una domanda ai suoi apostoli: qu'est-ce que les gens disent de moi? cosa la gente dicono su di me? Personne n'a pu répondre. Nessuno ha potuto Il dit rispondere. alors, vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites que je suis? Allora voi cosa dite che sono? Personne n'a pu répondre. Nessuno ha potuto Mais rispondere. Pierre a osé la main et la voix E Pietro ha alzato la voce et dira, dicendo: tu es le Christ, sei le Cristo, Fils du Dieu vivant. il figlio di Dio vivo. C'est en ce moment-là E questo que Jésus va momento reprendre la parole pour che dire, Gesù gli risponderà: ce n'est ni le sang, e non è ni il sangue ni la chair ni la qui t'ont carne révélé ces chi choses, ci ha rivelato queste mais c'est mon cose, Père qui est dans le ciel. ma è mio Padre che è in cielo. Pour comprendre les choses de Dieu, Per capire le cose di il faut Dio être aidé par l'Esprit de Dieu. deve essere
essere aiutato dallo Spirito Santo. Nous avons quelques versets que Dieu nous a laissés dans sa parole. Abbiamo qualche verso che leggeremo che Dio ci ha lasciato. Jésus a dit des choses avant de partir. Gesù ha detto le cose prima di andarsene. À telle enseigne qu'il dira que quand le Fils de l'homme reviendra, il reviendra comme un voleur. A tal punto che ha detto quando il figlio dell'uomo tornerà come un ladro. Personne ne connaît la date, ni lui-même. Nessuno conosce la data, neanche lui stesso. C'est seulement au chef du Père. È soltanto al capo di padre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ma carissimo nel il nous a Signore, donné des signes. ma ci ha dato i segni. Quand l'Église a des signes, Quando la Chiesa ha dei segni, donc il ne revient plus comme un voleur pour l'Église. e vuole dire che non ritorna più come un ladro per la Chiesa. Quel est ce voleur qui vous dit que je viendrai à 18h, à telle heure, à telle heure? Quand je vais venir, vous allez remarquer ceci, vous attendrez tel bruit. C'est un voleur qui vous avise. Ma quale questo è il ladro che vi dice che arriverò alle 18 a quest'ora e vi dà i segni? Vuole dire che vi sta avvertendo. L'Église est avertie. La Chiesa è avvertita. Il a dit, quand vous verrez ces choses, Ha detto quando vedete queste cose, levez vos têtes. alzate i vostri Votre capi. délivrance est prête. La vostra liberazione è pronta. Jamais l'Église a été délivrée dans la tranquillité, dans la paix. C'est quand on a crié que la délivrance est arrivée. Mai la Chiesa è stata liberata con la tranquillità, con la calma, ma è quando la Chiesa grida è lì che ci sia la liberazione. Israël était esclave en Égypte. Israele era schiavo in Egitto. Aussi longtemps qu'ils étaient bien, Finché erano rien bene, ne s'est passé. niente è successo. Mais quand ils ont dit assez, c'est assez, Quando hanno detto basta, basta, ils ont commencé à crier à leur Dieu. hanno cominciato a gridare a Dio. C'est alors È que lì, Dieu a envoyé Moïse. è lì che Dio ha mandato Mosè. Dieu attend les cris. Dio aspetta i gridi. Bien aimé dans le Seigneur, Carissimo nel Signore, l'Église était Église, la Chiesa era mais Chiesa, n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. ma non aveva ricevuto ancora lo Spirito Santo. Devait entrer en confinement Doveva entrare in quarantena pendant 10 jours, durante 10 en train de giorni, crier, gridando, de prier. Et pregando. tout à coup, E di colpo un vent impétueux entra dans la un salle. vento impetuoso è entrato nella sala. Quand l'Église se sent à l'aise dans ce monde, Quando la Chiesa si sente a suo agio nel mondo, Jésus ne reviendra pas. Gesù non ritornerà. C'est quand l'Église va commencer à crier, E quando la Chiesa comincerà a quand gridare, l'Église va dire que ça ne va plus, quando la Chiesa dirà che non va più bene, comme ce temps ici, come questo tempo, l'Église a prié comme jamais la elle a prié. Chiesa ha pregato come non ha mai pregato. On était distrait. Eravamo distratti On pensait plus à la terre. e pensavamo più sulla terra. Qu'est-ce que je vais acheter? Cosa comprerò? Qu'est-ce que je vais mettre? Cosa metterò? Ah, mes amis ont construit, moi je n'ai pas encore construit. I miei amici hanno costruito le case, io non ho ancora Mais tu vois que costruito. l'objectif de la vie, ce n'est pas construire une maison. Adesso hai visto che l'obiettivo nella vita non è costruire una casa. Ces choses sont arrivées pour nous ramener à raisonner. E queste cose sono arrivate per riportarci alla ragione. Les priorités de la vie Le priorità della pour vita un enfant de Dieu, per un figlio di ce Dio n'est pas la terre, non è la terra, c'est le ciel. è il cielo. Bien aimé, aujourd'hui, Carissimo, oggi on a des voitures qu'on ne conduit pas, qu'on aime bien. abbiamo le macchine bellissime che non guidiamo. On a peut-être l'argent, mais on ne sait pas l'utiliser. Abbiamo i soldi che non sappiamo usarli. On ne peut plus voyager. Non possiamo viaggiare. Bien aimé, on a réduit tout le monde à néant. Carissimo, hanno ridotto tutti a nulla. Les gens de l'onction, La gente moi je dell'unzione. peux faire dire ceci, tout ce que je dirais, ça va arriver, mais on ne le trouve plus. Io posso dire così tutto quello che dico arriva, ma non Dieu. si trova più. Où Dio sont è ces Dio. marabouts qui disaient que moi je peux guérir toutes sortes de maladies? Dove sono questi marabù che dicevano che io posso guarire tutte le malattie? Les gens meurent partout. La gente muorono da Même dans les pays des dovunque. marabouts, Anche nei paesi les dei marabouts marabù. aussi sont confinés. Anche i marabù sono messi in Jésus quarantena. est Seigneur. Gesù è il Il Signore restera Seigneur. e rimane sempre Le il roi Signore, des rois. il Re dei Ce Re. qu'il dit, c'est ce qu'il arrive. Quello che dice e quello che succede. Bien aimé dans le Seigneur, Carissimo nel Signore, on va étudier une chose ce soir. studieremo qualcosa stasera. La génération du figuier qui fleurit. La generazione di figo che fiorisce C'est très important. è molto importante Parce que Dieu nous a donné des signes. perché Dio ci ha dato i segni. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? Che cosa Gesù ti Quand dirà? vous verrez ces choses, Quando vedete queste cose, sachez
sappiate que nous sommes vers la fin. che siamo verso la Mais ça ne fine, sera pas encore la fin. ma non è ancora la fine. Ça sera le début Sarà l'inizio des douleurs d'enfantement. di dolore di parto. Quelles sont les choses que nous allons voir? Che cosa vedremo? Et quel est le grand signe que Jésus nous a donné? E qual è il grande segno che Gesù ci ha dato? Commençons par Luc 21, Iniziamo con Luca 21, à partir du verset 29. a partire del verso 29. Si tu as ta Bible avec toi, tu lis avec nous. Se hai la tua Bibbia con te, legge con noi. Et si tu n'as pas la Bible, E se non hai la et Bibbia, ceux qui ont écouté les passages partagent aussi en ces moments. che quelli che hanno ascoltato il passo biblico, condividete anche il Luc passo. 21 à partir du verset 29, partagez, écrivez que les autres Luca aussi lisent. 21 a partire del verso 29. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Commençons la lecture en italien. Iniziamo la lettura. Disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Gloire à Dieu. La Bible dit, à partir du verset 29 du livre de Luc 21, Luca 21, 29. il leur dit une comparaison. Il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quelles sont ces choses Ma quali sono queste cose qui arriveront che accadranno et que nous saurions que cette génération ne va pas passer? e che sapremo che questa generazione non passerà? Quelles sont ces choses qui arrivent Quali sono queste cose che pour nous arrivano? avertir que le royaume de Dieu est proche? Per avvertirci che il regno di Dio è vicino. Jésus a cité ces choses bien avant. Gesù ha citato queste cose prima. Il a dit ceci: Ha detto così: quand vous attendrez des bruits de guerre, quando sentirete il rumore di il y guerra, aura des signes dans le ciel, la lune et dans les étoiles. ci sarà il segno il cielo, la luna e le stelle, Et sur la terre, e sulla terra. il y aura de l'angoisse dans toutes les nations. Ci saranno l'angoscia su tutte le Il y nazioni. aura des bruits de la mer et des flots. Ci saranno il rumore del mare e dei fiumi. Les hommes rendant l'âme de terreur. Gli uomini renderanno l'anima con terrore. Il a dit ces choses. Ha detto queste Il a dit cose. quand vous verrez ces choses, Ha detto quando vedrete queste cose, sachez sappiate que le royaume de Dieu est proche. che il regno di Dio è vicino. Mais il conclut avec une grande comparaison. Ma ha concluso con una grande paragone. Qu'est-ce qu'il va dire? Cosa dirà? Il dit, Dice, là nous sommes dans le verset 29, siamo nel verso 29, comparez les figuiers de tous les arbres. paragonate il figo con tutti gli alberi. Dès qu'ils ont poussé, Quando hanno germogliato, vous connaissez vous-même en regardant Et- que l'été est proche. conoscerete voi stessi guardandole che l'estate è vicino. Et il dit, E je vous dice, le dis en vérité, vi dico in verità, cette génération ne passera point questa generazione non passerà, que tout cela n'arrive. che tutte queste cose accadono. Des lecteurs de la Bible, allons encore dans Marc 13, Il 28. lettore della Bibbia andremo ancora in Marco 13, 28. Ora imparate dal fico questa similitudine. Maintenant, apprenez du figuier cette comparaison. Quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che gli è vicino alle porte. Attendez, instruisez-vous par cette comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent,
vous connaissez que l'été est proche. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il cielo e la terra passeranno, Le ciel et la terre passeront, ma le mie parole non mais mes passeranno. paroles ne passeront pas. On s'arrête là. Pour ceux qui ont encore la Bible, ils peuvent lire à la maison Matthieu 24. E per coloro che hanno la Bibbia possono leggere a casa nel libro di Matteo 24, À partir du verset 32, a partire del verso 32. Jésus tire toujours la comparaison Gesù prende sempre il paragone avec le figuier. con il figo. Il dit, quand vous verrez que le figuier commence à pousser Ha detto, ses tendres feuilles, ha detto quando vedrete il figo cominciare a germogliare sui fogli, quand les branches tendent quando i rami è teneri et que les feuilles poussent, e che le foglie crescono, sachez que l'été est proche. sappiate che l'estate è vicino. Et il finit toujours par dire E ha finito dicendo que cette génération ne passera che point questa generazione non passerà, parce que le Fils de l'homme est à la porte. perché il figlio di Dio è alla Donc porta. la grande comparaison ou signe que Dieu nous donne ici, c'est le figuier. La grande paragone o i segni che Dio ci dà qua è il figo. Et il dit que cette génération-là qui va voir les figuiers commencer à pousser des feuilles, E ha detto questa generazione che vedrà il figo cominciare a far crescere i suoi foglie, cette génération-là ne passera pas. questa generazione non passerà. Quelle est cette génération? Qual è questa generazione? N'oublions pas qu'au début, il nous a donné des signes précurseurs. Non dimentichiamo che all'inizio ci ha dato il segno Et precursore, parmi ces signes, e tra questi il segni y a la terreur, c'è il terrore, il y a la peur que le monde traverse, la paura che il mondo les attraversa, pandémies, le pandemie, le tremblement de terre, i terremoti, la famine, la carestia, les guerres. le guerre. Et ce sont des choses que nous connaissons déjà. E sono le cose che conosciamo già. Mais il va ajouter un grand signe, Ma aggiungerà un grande segno, c'est le signe du figuier. è il segno di figo. Il dit quand le figuier va commencer à pousser Ha ses detto feuilles, quando il figo comincia a crescere i suoi veut dire à fogli, renaître. vuole dire rinascere. Prenez garde, Fate attenzione, parce que cette génération-là ne passera pas. perché questa generazione non passerà. La première fois que la Bible va parler de figuier, La prima volta che la Bibbia parlerà di figo ça sera dans Genèse 3:7. sarà nel libro di Genesi 3:7. La Bible dit ceci: La Bibbia dice: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. gli occhi di l'uno e dell'altro si aprirono. On parle d'Adam et Ève. Si parla di Adam e Eva. Après leur péché, Dopo i loro peccati, leurs yeux s'ouvrirent. i loro occhi si Ils aprirono. connurent qu'ils étaient nus. Hanno preso conoscenza che erano nudi Et ayant cousu des feuilles de figuier e l'hanno cucito il foglio di figo et s'enfirent des ceintures. e hanno fatto delle cinture. Le premier habillement de l'homme Il primo vestito dell'uomo après la chute, dopo la caduta, avec l'intelligence déjà corrompue, con l'intelligenza già corrotto, c'était le figuier. era il figo. C'est quand Dieu a intervenu, E quando Dio è intervenuto, il a tué un agneau ha ucciso un agnello et il a pris la peau de l'agneau e ha preso la pelle dell'agnello avec le sang qui coulait con il sangue che scorreva et il a maintenant habillé l'homme. e ha vestito l'uomo. Donc le figuier a intervenu depuis le jardin d'Éden, il faut dire ainsi. E il figo è intervenuto già dal giardino d'Eden, Mais à la longue, avec la lecture de la parole, ma alla lunga con la lettura della parola Dieu se présente lui-même comme un vigneron Dio si presenta lui stesso come un vignero, celui qui est le responsable de la plantation de vignes. quello che è il responsabile della piantazione di Mais vino. quand il vient soigner sa vigne, Ma quando verrà a curare i suoi vigni il trouve que ce n'était pas propre, e ha il va trovato reprendre le travail. che non era pulito, ha ripreso il lavoro. Et quand il parle de figuier, E quando parla di figo, je vais aller rapidement, Dieu parle d'Israël. andrò rapidamente, Dio parla di Israele.
Israele. Le mercredi prochain, si Dieu nous fait grâce, Il mercoledì prossimo, se Dio ci fa grazia, je parlerai des 3 horloges de Dieu. parlerò di 3 orologi di Dio. Je parlerai de l'horloge qui est Israël, Parlerò dell'orologio che è Israele, l'Église la Chiesa et le monde. e il mondo. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous parler du figuier. Oggi lasciatemi parlarvi di figo. Le figuier, c'est Israël. Il figo è Israele. Et Dieu est en train de parler E Dio sta parlando en utilisant une métaphore. Usando una metafora. Dans la Bible, Jésus a utilisé les paraboles, nella les Bibbia, exemples Dio ha usato i paraboli, gli esempi pour faire passer un message. per far passare un messaggio. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Cosa Dio voleva Il dit, dire? faites attention. Ha detto fate attenzione. Il y aura la famine, il y aura des bruits de guerre. Ci saranno la carestia, la guerra. Mais tout cela la ne peste. sera pas la fin. Ma tutto questo non sarà ancora la Mais fine. regardez très bien au figuier. Ma guardate bene al figo. C'est quand vous verrez Ma quando les vedrete figuiers commencer à donner des feuilles vertes, il figo cominciare a crescere i suoi fogli, faites attention. fate attenzione, Parce que cette génération-là ne passera pas. perché questa generazione non passerà. Alors, vous dire une chose. Andiamo a dirvi una La cosa. première chose, j'ai dit que le figuier, c'est Israël. La prima cosa ho detto che il figo è Israele. Quelle est cette génération-là qui ne passera pas? Ma qual è questa generazione che non passerà? Quelle est cette génération du figuier qui va pousser des feuilles vertes? Qual è questa generazione che farà crescere i fogli verdi? N'oublions pas, Non dimentichiamo, Israël a été dispersé sur la surface de la terre. Israele è stato disperso sulla faccia della terra. Israël Israele n'était plus sur sa terre, non era più nella sua terra, exilé partout dans le monde. era esiliato in tutta la terra. C'est pour cela que vous voyez, il y a des juifs partout. E per questo vediamo che ci sono giudei Il y a des dappertutto. juifs chinois, Ci sono i giudei juifs cinesi, juifs giapponesi, africains, africani, juifs maghrébins, e giudei magrebino, juifs français, i giudei polonais, russi, francesi, sud-américains, russa, sud-africains, Sudafrica, les Sudamerica juifs indiens, e i qui giudei sont partout dans le indiani monde, che sono dappertutto nel selon mondo, la prophétie de Dieu. secondo la profezia di Dio. Et à un moment marqué, E a un tempo fissato, un homme qui avait l'esprit de l'antichrist, mais qui n'est pas l'antichrist, un uomo che aveva lo spirito di anticristo ma che non è l'anticristo, à la personne alla persona de ces rois, de ces présidents, de ces messieurs qui s'est élevé en Allemagne, appelé Hitler. e di questo signore che si è alzato in Germania che si chiama Hitler Et il a commencé à tuer les juifs, e ha cominciato a uccidere i giudei, à faire souffrir le peuple de Dieu. ha fatto soffrire il popolo di Dio. Et c'est comme ça que le peuple a pensé de se mettre ensemble. È così che il popolo ha pensato a mettersi insieme. Ils ont formé le mouvement sioniste. Hanno formato il movimento di Et Sione. ils ont tout fait pour avoir leur terre. Hanno fatto di tutto per avere la loro terra. Et je vais vous dire que pendant les négociations, E vi dico che durante la negoziazione il a même été proposé à Israël d'aller s'installer sur la terre de l'Ouganda. e hanno proposto anche a Israele di andare a stabilirsi nella terra dell'Uganda. Israël allait se retrouver en Afrique. Israele dovrà ritrovarsi in Africa. Mais ils ont insisté qu'ils ont la terre par prophétie, que leurs pères les ont légué, c'est sur la terre de Palestine. Ma hanno insistito che hanno la loro terra, che i loro padri l'hanno lasciato secondo la profezia, si ritrova in Palestina. Et voilà, Ecco, la Bible dit, comme une femme qui n'était pas préparée à la la Bibbia maternité, dice che è come una donna che non era preparato alla maternità. Israël est sorti. Israele è uscita. Et c'est comme cela que l'État d'Israël est né È così che lo Stato di Israele è nata. le 17 mai 48. Il 17 maggio 48. Et Israël est revenu sur sa terre. E Israele è tornato sulla sua terra. C'est en 1998 E a 1998 que Israël che Israele a fêté son premier jubilé sur la terre d'Israël. ha festeggiato il suo giubileo sulla terra di Israele. Et maintenant nous partons vers la dernière année
pour faire 100 ans sur la terre d'Israël. E adesso andiamo perché Israele compie i suoi 100 anni sulla terra di Israele. Et Dieu a dit, E Dio ha detto, là nous sommes en train de voir le figuier qui est en train de donner des feuilles. e lì stiamo vedendo che il fico ti sta dando i suoi fogli. Israël reprend vie. Israele ha ripreso vita. Ses enfants commencent à revenir. I suoi figli cominciano a La tornare. nation d'Israël est considérée aujourd'hui et respectée dans le monde. E la nazione di Israele oggi è considerato e rispettato nel mondo. A une grande armée. Ha una grande Est esercito. compté parmi les pays les plus développés du monde. È contato tra i paesi più sviluppati nel mondo. Pays riche, Paese ricco, dans une zone désertique, in una zona desertica, entouré par 7 ennemis. circondato da 7 nemici, Mais il est toujours vainqueur. ma è sempre vincitore. Ça, c'est Dieu. Questo è Dio. Et voilà cette génération-là, E ecco questa qui est generazione appelée la génération du figuier, che è chiamato la generazione di et qui a fico commencé à pousser de l'herbe. e cominciato Verde. a crescere Delle feuilles verdi. i fogli verdi. Écoute, quand Dieu parle d'une génération, Ascolta quando Dio parla di una la generazione. première fois que Dieu a parlé d'une génération, La prima volta che Dio ha parlato di una c'est dans generazione Genèse 15, 16. è nel Genesi 15:16. Dieu va dire à Abraham après son sacrifice. Dio ha detto a Abramo dopo il suo sacrificio. À la 4e génération, Alla quarta generazione ils reviendront ici. ritorneranno qui Pas, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. perché l'iniquità delle amoreane non sono ancora al loro corno. Cela veut dire quoi? Questo vuole dire Dieu va donner une prophétie importante à Abraham. Dio darà una profezia importante a Abramo Il dit, toi et tes descendants, ils iront en captivité après toi. e i tuoi discendenti andranno in cattività dopo di te. Ils seront esclaves sur une terre étrangère. Saranno schiavo in una terra straniera, Mais ils passeront 4 générations. ma passeranno quarta À la generazione. 4e génération, ils reviendront ici, donc là où Dieu parlait avec Abraham, sur la terre de Canaan. Ha detto che dopo la quarta generazione torneranno qui dove Dio parlava a Abramo nella terra di Canaan. Or, nous savons Noi sappiamo que le peuple d'Israël che il popolo di Israele a fait 4 siècles ha fatto d'esclavagisme en Israël, en 4 Égypte. secoli delle schiavitù nell'Egitto. Donc, quand Dieu parle d'une génération, Quindi quando Dio parla di una il ne generazione, parle pas d'une génération selon la génération des hommes. non parla di una generazione secondo la generazione dell'uomo. Donc, pour Dieu, Per Dio 100 ans 100 anni est appelé une génération. è chiamato una generazione. Or, Dieu a parlé encore pour dire, E Dio ha parlato anche quand per vous dire, verrez quando vedrete que le figuier che il figo commence à donner des feuilles vertes, comincia a dare foglie verdi, sachez que cette génération-là ne passera pas. sappiate che questa generazione non passerà. Je ne suis pas un prophète qui va donner des dates ici, Non sono un profeta che darà le date qua, mais je suis venu avertir à mes contemporains ma sono venuta a avvertire ai miei contemporanei que nous sommes dans cette génération-là, che siamo in questa generazione qui part du 17 mai 48 che parte dal 17 maggio 48 jusqu'à ce que Israël va faire 100 ans. finché Israele farà 100 Mais je anni. vous avertis que Israël a déjà dépassé 50 ans depuis 1998. E vi avvertisco che Israele ha già sorpassato i 50 anni dal 1948. À toi de faire tes calculs. Tocca a te di fare i tuoi calcoli. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Nessuno conosce il giorno neanche l'ora. Mais nous sommes dans cette génération. Ma siamo in questa generazione Prenons garde. e stiamo attenti. Lèvons nos têtes. Alziamo i nostri capi. Le Fils de l'homme est à la porte. Il figlio dell'uomo è alla porta. Il y a 30 ans quand j'écoutais ces choses, E 30 anni fa, quando ascoltavo queste mon cose, père spirituel, l'apôtre Votre Swam, il mio padre spirituale, l'apostolo Vote Swama, me parlait de ces choses. mi parlava di queste cose Il me dira qu'il y aura une Europe unie. e mi diceva che ci sarà un'Europa Il uniti, y aura une seule monnaie. ci sarà una sola On moneta. voyait ces choses très loin. Vedevamo queste cose Mais lontanissimo nous voilà.
Eccoci. Nous sommes en train de vivre ces choses. Stiamo vivendo queste cose. La prophétie est en train de s'accomplir sous nos yeux. La profezia si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Alors ne soyons plus dans la distraction. Allora non siamo più nella Ce n'est distrazione. plus le temps de dormir. Non è più tempo di dormire. Je ne t'ai pas donné une date. Non ti ho dato una data. Jésus a dit personne ne connaît la date. Gesù ha detto nessuno conosce la Mais il nous data. a donné des signes. Ma ci ha dato i segni. Soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur. Siamo prudenti, carissimo. Pour toi, il ne viendra pas comme un voleur. Per te non verrà come un ladro. Tu as compris Tu hai capito que le figuier est déjà planté che il figo è già piantato. et il a déjà Figo. commencé à pousser des feuilles. Ha cominciato già a crescere i suoi fogli. Et cette génération-là ne passera E pas. questa generazione non passerà. Il a déjà dépassé 50 ans È già passato 50 et anni. une génération pour Dieu, c'est 100 ans. E una generazione per Dio è 100 C'est à anni. toi E tocca a te d'aller faire des calculs, da andare a fare i calcoli, d'aller encore prier, da andare ancora a de bien pregare, lire ta parole di leggere bene la tua et tu parola comprendras e capirai combien quanto Dieu est en train de nous parler Dio ti sta parlando dans cette in génération. questa generazione. Ma génération est une génération spéciale. La mia generazione è una generazione C'est speciale. une génération qui est en train de vivre la réalité de la parole. È una generazione che sta vivendo la realtà della Personne ne parola. peut douter de la parole de Dieu aujourd'hui. Nessuno può dubitare della parola di Dio Vous oggi. savez, bien aimé dans le Seigneur, Sapete, carissimo nel Signore, j'ai vu des photos d'un grand supermarché aux États-Unis. ho visto le foto di un grande supermercato in America, La partie des bibliothèques, la parte della biblioteca surtout là où on vend des livres prophétiques et surtout des Bibles, e soprattutto lì dove vendono i libri profetici e soprattutto le Bibbie, est vidée. è tutto svuotato. Tout le monde a couru pour acheter. Tutti hanno corso per comprare, Mais nous avons déjà ces choses à nous. ma noi le abbiamo già con noi. Nous, il nous a déjà informés sur cela. Noi ci ha già informato su di questo. Tu es le Daniel de ta génération. Tu sei Daniele della tua Tu es generazione. le Joseph de ta génération. Sei Giuseppe della tua C'est à generazione. toi d'expliquer au roi les rêves. Tocca a te di spiegare ai re i sogni. Parce que tu connais les rêves Perché tu conosci il sogno et son explication. e la sua spiegazione. Alléluia. Alleluia. Que Dieu Che Dio te donne encore la révélation ti dia ancora la rivelazione de sa parole. della sua parola. Ne craignez point. Non temete. Dieu ne laissera pas son église sur la terre Dio non lascerà la sua chiesa sulla terra pour vivre le malheur. per vivere la disgrazia. Dieu partira avec son église. Dio andrà via con la sua Et c'est chiesa. après E dopo que l'Antichrist se manifestera. che l'anticristo si manifesterà, Il aura le chemin libre avrà il cammino libero et il pourra faire tout ce qu'il voudra. e farà tutto quello che vorrà. Dieu ne laissera jamais l'église tomber. Dio non lascerà mai la chiesa cadrà. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ha detto che sarò con voi fino alla fine. Vous traverserez les eaux ne vous submergeront point. Voi attraverserete le acque non vi affonderà. Vous traverserez le feu ne vous consumera jamais. E attraverserete i fuochi non vi consumerà. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Credetemi, carissimi nel Même dans Signore. ce temps de confinement, Anche in questo tempo della quarantena, Dieu te fera nourrir. Dio ti farà nutrire. Il a pris son prophète. Ha preso il suo profeta, Il l'a caché dans un torrent. l'ha nascosto in un torrente, Mais il lui a donné à manger. ma le ha dato da mangiare. Il ne te manquera pas à manger. Non ti mancherà da Il ne mangiare, te manquera pas à boire. non ti mancherà da Tu bere. seras en bonne santé. Tu sarai in buona C'est un salute. moment de l'extermination dans le monde. È un momento dell'esterminazione nel mondo. Beaucoup sont en train de mourir. Tanti stanno morendo. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma una buona notizia Tu per te. sortiras du confinement. Tu uscirai dalla quarantena. Nous allons nous revoir. Ci rivedremo. Nous allons nous embrasser. Ci abbracceremo. Nous dirons gloire à Dieu. Diremo gloria a Parce que Dio. la course continue. Perché la corsa Nous allons continua. terminer la mission. Finiremo la On va missione. encore évangéliser. Evangelizzeremo Cette ancora. bonne nouvelle Questa buona sera prêchée notizia dans toutes les nations. sarà predicato in tutte le Alors nazioni. viendra la fin. E dopo verrà la fine. Bien-aimé dans le Seigneur. Carissimo nel Signore, Oh, soulève ta tête. alza il tuo capo. Continue de prier. Continua a pregare. Continue d'adorer Dieu. Continua a adorare Continue de Dio. célébrer Dieu dans ta Continua maison. a celebrare Dio nella tua Tu n'es pas nella un casa. échec. Tu non sei una Ce n'est pas le sconfitta. temps
Non è il de tempo courber ta tête, di abbassare il tuo capo, mais c'est le temps ma è il de tempo. soulever ta È tête il tempo di et alzare de il tuo dire à la capo nation, e dire alla mon nazione: roi est à la porte, il mio re è alla mon porta, roi est proche. e il mio re è pronto Pour une fiancée, per una pour une fidanzata, épouse, per una sposa. elle est dans la joie, È nella elle gioia, est contente, è parce que contente, très bientôt, perché presto son roi arrive, il suo re arriva, son roi va il l'embrasser. suo re l'abbraccerà. Oh, nous bénissons Dieu. Noi benediciamo Nous Dio, élevons le nom puissant de noi Jésus. innalziamo il nome potente di Ce n'est Gesù. pas un moment que l'église soit dans la tristesse. Non è un momento che la Chiesa sia nella C'est le tristezza, moment que le diable et son équipe doivent être dans la tristesse. è un momento che il diavolo e la sua squadra devono essere nella Parce qu'ils sont tristezza, déjà informés que c'est leur fin. perché sono già informate che è la loro fine, Mais c'est le début de notre gloire. ma è l'inizio della nostra gloria, C'est le début de notre fête. è l'inizio della nostra festa. Très bientôt, nous Presto fêterons avec l'agneau. festeremo con l'agnello, Et d'ailleurs, bien-aimés dans le e Seigneur, fra poco, le 12 avril, il 12 aprile, ça sera la Pâque. sarà la La Pasqua. Pâque de cette année est prophétique. La Pasqua di quest'anno è profetica. Nous allons fêter cette Pâque Festeggeremo questa Pasqua comme la première Pâque, come la prima Pasqua, comme la Pâque d'Israël, come la Pasqua di Israele, même la Pâque de Jésus avec anche la ses Pasqua di Gesù con i suoi discepoli. disciples. Ils étaient dans la maison, Erano nella casa, ils étaient confinés, erano nella ils ont quarantena, mangé ensemble. hanno mangiato insieme nella casa. Le vendredi prochain, Il venerdì le prossimo, dimanche prochain, domenica je prossima, donnerai des instructions. darò le istruzioni Comment nous allons fêter la Pâque, chacun chez soi, come festeggeremo la Pasqua, ognuno dalla casa mais sua, à la manière biblique. ma modo biblica. Oh, que Dieu nous bénisse. Oh, che Dio ci Merci benedica. parce que vous avez été nombreux à me suivre ce soir Grazie perché eravate numerosi a et seguirci à ces vidéos. e a condividere queste video, Parce que c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur. perché è la buona novella del nostro Signore. Dieu est bon. Dio è Dieu buono, est réel. Dio è reale, Il reste le roi. e rimane re, Il reste le Seigneur. rimane Il Signore, règne à tout temps. regna e ogni momento, Maître des temps et des circonstances. maestro del tempo e della Le sang circostanza. de Jésus est encore actuel. Il sangue di Gesù è ancora Nous attuale, couvre, ci copri, nous guérit, ci nous guarisce, soutient, ci sostiene, nous protège. ci protegge. Toi, tu ne partiras pas. Tu non andrai, Toi qui me suis, tu che mi segui, non, tu ne mourras pas. no, tu non morirai, Tu vivras. tu vivrai, Et tu reconnaîtras e tu riconoscerai, témoigneras tu testimonierai la gloire de la l'Éternel. gloria di Dio. Je me vois encore dans l'assemblée des saints. E mi vedo ancora nell'assemblea dei santi. Ces jours-là, Quelli comment nous giorni, allons faire des actions de grâce à notre come Dieu? faremo l'azione di grazia a nostro Comment nous Dio, allons chanter? come balleremo, Comment nous canteremo, allons danser? come canteremo. Ce sont des premières victoires que Dieu nous donne Queste sono le prime vittorie che Dio ci dà, pour nous donner déjà l'avant-goût per darci ancora il gusto, des jours où nous allons nous embrasser au ciel. il giorno che ci abbracceremo in cielo. Bientôt, très bientôt, Fra poco, notre Seigneur sera là. il nostro Signore Le sarà Dieu que lì. nous avons tant prêché, Il Dio che abbiamo tanto predicato, le Dieu que nous avons tant il dansé, Dio che abbiamo tanto ballato, tant chanté, loué, tanto prié, lodato, pregato, nous le verrons. noi lo Tel vedremo, qu'il est, tel que nous serons. tal che è, tal che noi saremo. Oh, bien-aimé dans le Oh Seigneur, carissimo nel ça c'est une Signore, bonne nouvelle pour toi. questa è una buona novella per te. Comme nous ne pouvons pas nous serrer les mains, Come non possiamo stringerci regarde le seulement ton mani, voisin de gauche et de droite. guarda solo il tuo vicino da destra a Dis-lui sinistra, très bientôt, dillo fra poco, ça sera la gloire. e sarà la Il n'y aura gloria. plus de pleurs, Non ci sarà più i il n'y aura plus de pianti, maladies, non ci sarà più le plus de malattie, pandémies. niente Plus de pandemia, morts. niente morti. Alléluia. Alleluia. Que Dieu soit loué, Che Dio sia que Dieu lodato, soit béni. che Dio sia benedetto. Nous allons prier ensemble. Pregheremo insieme. Que Dieu, si cette parole t'a fait du bien, Se questa parola ci ha fatto del bene, likez, faites quelque chose, Et- comme si tu acclamais. amate, Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. acclamate, Alors, touche sur le cœur. e toccate sul cuore. Alors là, c'est ta façon de louer Dieu. E questo è il tuo modo di lodare Dio. Vendredi prochain, Venerdì prossimo ça sera la prière. sarà la Et preghiera nous allons prier e pregheremo pour posséder per le possedere mois
d'avril. il mese di aprile. Ne manquez pas la prière de vendredi. Non mancare la preghiera di venerdì. Ça sera de 19h30 à 20h30. Sarà dalle 19:30 alle 20:30. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi Que benedica. Dieu vous garde. Che Dio vi Que Dieu vous sostiene. soutienne. Che Dio vi sostiene. Je vous bénis au nom de Vi Jésus. benedico nel nome di Gesù. Merci pour votre patience. Grazie per la vostra Que pazienza. Dieu bénisse la parole que vous avez écoutée. Che Dio benedica la parola che avete udito. Nous allons prier Pregheremo et je vais bénir quelques personnes là qui me suivent avec leur nom e sur l'écran. benedirò qualcuno che ci hanno seguito con il loro nome. Seigneur notre Père, nous te disons un grand merci. Signore, ti diciamo grande grazie. Merci pour ton amour. Grazie per il tuo amore. Merci pour tes bienfaits. Grazie per i tuoi benfatti. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Grazie per tutto quello che tu sei per noi. Tu nous as dit dans ta parole, Tu ci hai detto les nella tua cieux et la parola. terre passeront, Il cielo e la terra mais ta parole ne passeranno, passera ma la jamais. tua parola non passerà mai. Merci pour la parole de ce soir. Grazie per la parola Tu di nous as stasera. réconfortés. Tu ci hai riconfortati. Tu nous as ouvert les yeux. Ci hai aperto gli Tu nous as occhi. fait comprendre Ci hai fatto que capire les figuiers commencent déjà à redonner les feuilles vertes che il fico comincia già a dare le foglie et verdi que nous devons redresser nos e têtes. che dobbiamo alzare i nostri capi. Et nous bénissons Dieu pour cela. Benediciamo Dio per questo. Je vais te demander quelque chose à la fin ici. Ci chiederò qualcosa alla fine. Nous allons prier Pregheremo en particulier in particolare pour notre frère per nostro fratello Félix qui est à Brescia. Felix che è a Brescia, Nous avons appris qu'il a fait un accident. che abbiamo In saputo che ha fatto una crisi Il est sous le contrôle des médecins e su controlli dei et medici toute l'église. e tutta la chiesa. Nous allons prier 1 minute pour lui. Pregheremo per Felice, papà di Alessia, Et après, e dopo nous prendrons du temps dans nos moments de prière. e prenderemo tempo per il Seigneur, nostro quand momento di l'église prie, preghiera. tu écoutes. Signore, quando la chiesa prega, tu ascolta. Nous prions pour ton fils et serviteur. Preghiamo per tuo figlio, tuo servo. Étends ta main là où il est. Stende la tua mano dov'è. Papa, Padre, opère-le toi-même. operalo tu Par les stesso. blessures de Jésus, nous sommes guéris. E con le lividura di Gesù siamo stati guariti. Fais-le revenir à la vie Fallo ritornare in vita. et que nous puissions témoigner ta E che gloire. possiamo testimoniare la tua gloria. Au nom di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans Che le Dio Seigneur. vi benedica, carissimo nel Signore. Cristina Francesco, que Dieu te bénisse. Cristina Francesco, il Dio ti benedica. Lando Kunga, que Dieu te Che bénisse. Dio ti benedica. Ange, que Dieu te Che bénisse. Dio ti benedica. Marina, que Dieu te bénisse. Che Dio ti benedica. Je ne vois pas très bien là. Kosonou, que Dieu te bénisse. Chris, Brice, l'Olivier, L'heure, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis sur Instagram. Que Dieu nous bénisse et bénisse ceux qui nous ont suivis en Afrique, en Amérique, partout sur toute la planète Terre. Que Dieu vous bénisse. Papa Clément, que Dieu vous bénisse. benedica tutti che ci hanno Les seguito fidèles, sul pianeta. Mireille, Monsougou, que Dieu te bénisse. À partir d'Abidjan, que Dieu bénisse mon évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Grazie, grazie. À très bientôt. Presto, presto. Nous dormirons en paix. Nous allons nous réveiller aussi dans la paix du Seigneur. Dormiremo in pace, ci sveglieremo in pace. Amen, amen et amen. Amen, amen.